बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फरमान है जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, और ये भी इसकी एक तशरीह कि जिस पर एहसान करो उसके ऊपर शर से बचो। कुछ ऐसा ही हुआ है आज अफ़गान हुकूमत की जानिब से, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान एक पीस प्रोसेस के अंदर एक 3 मुल्की वज़ारत ख़ारजा इजलास को देख रहा है अफ़गान अमल के हवाले से, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदतहज़ीबी का मज़ाहरा किया गया अफ़गान हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, अफ़गानिस्तान को पुरअमन ना देखने का ख्वाहिशमंद पाकिस्तान है, इस तरह की टोन इस्तेमाल की गई। क्या वजह थी इसकी? पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा क्या कहा था चीनी वज़ारत ख़ारजा और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में, जो एक वीडियो लिंक के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी। ये डिटेल मैंने आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले आज की फ्रेश अपडेट्स मैं आपको बता दूं जो गुज़िश्ता 8 घंटों के अंदर अंदर हुई है दहशतगर्दी के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ताकतें हैं वो जो इन्वॉल्व हैं और हालिया क्या नुकसान हुआ वो डिटेल मैंने आपको बतानी है। और स्पेशली ये 3 मुल्की वज़ीराए ख़ारजा कितने अहम हैं, ये कितना बड़ा अहम स्टेक रखते हैं, और अफ़गान अमल में ऐसे मौके पर जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस जा रहे हैं, मैक्सिमम इनखला हो चुका, 40% तो इनखला हो चुका, अब 60% रह गया, और वो भी जुलाई के मिड तक हो जाना, सितंबर तक वेट ये लोग नहीं करेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये हैं मेजर स्टेक होल्डर्स? क्या ये हैं ऐसे मौके पर जब ईरान और अफ़गानिस्तान मिलकर, उनकी टॉप लीडरशिप मिलकर, ये आपने जहन के अंदर रखना है, मिलकर इमाम खुमैनी साहब की बरसी मना रहे हैं? ये बहुत कम है। मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, किसी एम्बेसी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी खाना फरहंग की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं कि अफ़गान अमल में मज़ीद कुछ लोग भी ममालिक शामिल हो सकते हैं? ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स आपको पता है मैं जवाब भी देता हूँ और मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंथन है। ठीक है, डिटेल ये है जी। कंधार में ना 2 जून की खबर ये थी, कंधार में ना डैम पर कब्ज़ा कर लिया था तालिबान ने, जिस सिलसिले में थोड़ी रिजर्वेशन थी कि पानी की सप्लाई के हवाले से कोई मसला। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, कंधार का जो मेन डैम है ना पानी का, जिसने खेतों और फसलों को सराब करना है, उसके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। दूसरा, सुबह हेरात में अब से चंद घंटों पहले हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जी जो तालिबान और अफ़गान फोर्सेस में वहाँ झड़प हुई है और भारी नुकसान हुआ है। चाहे इसके कि मेरे पास ज़राए हैं अफ़गान डिफेंस मिनिस्ट्री के, लेकिन तालिबान ज़राए इससे हट कर बता रहे हैं। अफ़गान डिफेंस मिनिस्ट्री को कोट करते हैं, वो सरकारी चीज़ है तो थोड़ा सा अथेंटिक हो जाएगी। उन्हें कहा फ़ारसी, अदर सकान और गुलाराम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, सूबा हिरात के ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ 4 सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बाक हुए हैं, और कहते हैं आउट पोस्ट के ऊपर हमला किया तालिबान ने। आउट पोस्ट पर हमला किया है तो क्या ये हो सकता है कि पुलिस चीफ फारसी का वो जाँ बाक हो गया हो? जी हाँ, फारसी का पुलिस चीफ भी जाँ बाक हुआ है इस हालिया तालिबान हमले में। ठीक है जी, और आपको ये भी बताऊं कि तालिबान से मुतल्लिक ये है कि इन्होंने कई अफ़गान फोर्सेस के एहलकारों को हिरासत में ले लिया है, अगवा कर लिया है, कैद में रख लिया है, जो मर्जी आप समझें। लेकिन फ्रेश अपडेट ये है कि तालिबान की जानिब से एक ज़बरदस्त और तगड़ा हमला किया गया है अफ़गान फोर्सेस के ऊपर, जिसमें पुलिस चीफ भी हलाक हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी तरफ गवर्नर हिरात जो वहीद कताली हैं, उनका ये कहना है कि 21 तालिबान भी इस हमले में मारे गए हैं। चले ठीक है, ये मानते हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों का वो बता रहे हैं कि 24 घंटे में अफ़गान वज़ारत दिफा के मुताबिक नंगरहार, गजनी, जाबल, उरुज़गान, जावज़जान, हिलमंद, तकरहार, कुंदूस में शदीद लड़ाई हो रही है 24 घंटों में, और तालिबान का पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि 183 तालिबान इन 24 घंटों के अंदर जाँ बहक हुए हैं, और जबकि 58 ज़ख्मी हैं। तालिबान ज़रा इस हवाले से कहते हैं कि नहीं, हमने अफ़गान फोर्सेस के दर्जनों अफराद मारे हैं और हमारा मामूली नुकसान हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अफ़गान फोर्सेस मुझे कमज़ोर नज़र आ रही हैं, तालिबान बहुत ज़्यादा मुझे तगड़े नज़र आ रहे हैं। और ये वजह है कि आप क्या समझते हैं, क्या किसी चेक पोस्ट पर पुलिस चीफ खड़ा होता है?
نہیں نا, تھوڑا کمپریس ہے. ریفرنس ہے تلو نیوز, ٹھیک ہے, تلو جن کا پچھلے دنوں ایک اینکر بھی جہاں بھاگ ہوا تھا رپورٹنگ کے دوران, تو وہ میرا ریفرنس ہے. اس کے مطابق 24 گھنٹے میں زبردست قسم کی اس وقت گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, طالبان اپنی طاقت شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھا ایک پیرایا. دوسرا پیرایا جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی, اس کے بھی مندرجات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, وہ یہ ہے کہ پاکستان چین اور افغانستان میں پاکستان چین اور افغانستان میں افغانستان سے متعلق پیس ٹاک چل رہی ہے, اور یہ تین ممالک سب سے زیادہ اہم تصور کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر جب امریکہ اس وقت کچھ نہیں دیکھ رہا, صرف جانے کا سوچ رہا ہے, نیٹو کچھ نہیں دیکھ رہا, بس نکلے یہاں سے, وہ دیکھ رہا ہے, تو جو صحیح مین سٹیک ہولڈرز ہیں نا, وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے ذرا منٹ سن لیں جی, اس کے منٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. چین کہہ رہا ہے افغان امن عمل میں سب سے زیادہ جو ہمیں تشویش ہے وہ ہے امریکہ کے جانے کے بعد ادھر کیا ہوگا, کیونکہ اس سلسلے میں امریکہ نے کوئی بھی پلاننگ کر کے یہاں سے نہیں جا رہا, بس صرف جانے کی کر رہا ہے. چینی فارن منسٹر کہتے ہیں کہ امریکی فوج کے بعد جانے کے بعد افغانستان کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے, بہتر نہیں ہوئی ہے. کون سے گول تھے جس سے متعلق امریکہ کہہ رہا تھا ہم نے اپنے اچیو کر لیے ہیں؟ انہوں نے کہا صورتحال مزید پیچیدہ. اور یہ جو میں آپ کو پوری ڈائیگرام آپ کو بتائیے, ایک پکچر ڈرا کر کے بتائیے, صرف 24 گھنٹے کی چند گھنٹوں قبل جو پولیس چیف مارا ہے طالبان کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیس اچیو ہوا ہے؟ اچھا جی, افغان فارن منسٹر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ خوش آئند ہے اور افغان امن عمل کے لیے, وہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہے افغان امن عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہی ڈیڈنٹ اینی تھنگ ریگارڈنگ, کنٹریبیوٹ کر دیا انہوں نے اس کے اندر, افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے یا افغان وزیر خارجہ نے. اچھا جی, ایسے موقع پہ نا اہم ترین پوائنٹ, پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے نا اس اجلاس میں یہ کہا, اس میٹنگ میں یہ کہا کہ امن خراب رکھنے والوں کی شناخت کرنا بہت ضروری ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا اشارہ افغان حکومت کی طرف ہے, طالبان کی طرف ہے, افغان فورسز کی طرف ہے, امریکہ کی طرف ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کی شناخت ہونا بہت ضروری ہے. دراصل یہ شناخت ہی افغانستان میں مستقل امن کا باعث بنے گی. اس کا جواب وزارت خارجہ نے کیا دیا ہے افغانستان کی؟ انہوں نے کہا درد امن میں امان تباہ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے افغان عوام کو اقوام عالم میں تنہا چھوڑا. سیدھا سیدھا پاکستان پہ اشارہ. کب چھوڑا افغان عوام کو تنہا؟ جو سینکڑوں پروجیکٹ افغانستان کے اندر ہاسپٹل اور کالجز اور سکولز کی شکل کے اندر ہیں, وہ تنہا چھوڑنے کے لیے کیے ہیں پاکستان نے؟ نہیں, وہ تنہا چھوڑنے کے لیے کیے ہیں. ابھی تو امن عمل مکمل نہیں ہوا تو افغان حکومت کی یہ حالت ہے. ابھی جو 3 ملکی اہم مذاکرات ہو رہے ہیں تو افغان حکومت کی یہ حالت ہے. آگے جب یہ لوگ اسٹرینتھن اگر ہوں گے, بالفرض محال اگر ہوں گے, تو تب کیا سچویشن ہوگی؟ تو آغاز میں کہا تھا نا, جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. بہت ٹیکنیکلی اور پلاننگ کے ساتھ چین, پاکستان اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, ایران بھی اسپیشلی, ان سب کو بہت سمارٹ موو کرنی ہوگی. پاکستان اس سلسلے میں تاجکستان, ازبکستان کے ان کے سربراہوں کو پاکستان بلا رہا ہے, آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ افغانستان کے دائیں کے تمام ممالک ایک پیج پر ہوں, یہ کوشش. لیکن کیا کریں گے جب افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اشرف غنی کی, وہ ہی اس پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے. امید ہے میرا اینگل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا ڈھیر و خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.